seine also Arbeitsmigration in Europa. Lesen Sie, wer war das? Read, who was this? Seine Muttersprache war Genuisch. His mother tongue, Muttersprache, mother tongue was Genuisch. Genuisch थी उसकी mother tongue, जो भी ये बंदा था. Ein italienischer Dialekt. ये Genuisch क्या होता है? This is actually one Italian dialect. Dialect एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अलग तरीके से बोला जाए किसी पर्टिकुलर रीजन में, यू कॉल इट डायलेक्ट. जो दस इज डन. जैसे राजस्थानी जो राजस्थान में बोलते हैं, कहीं पे तो बोलते हैं मेवाड़ी, कहीं पे बोलते हैं शेखावाटी, हाड़ोती, सो धुंडाड़ी. दीज आर एक्चुअली डायलेक्ट्स. वर्ड्स आर ऑल्सो डिफरेंट समटाइम्स. बोलने का तरीका लोगों का अलग होता है. सो लैंग्वेज एक ही है बट उसको अलग डायलेक्ट में बोलते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं. सो दिस इज डायलेक्ट. Das ist dann so. So, seine Muttersprache war Genuisch. This was his Muttersprache. Ein italienischer Dialekt. It's an Italian Dialekt. Konnte Italienisch und seine Briefe hat auf Lateinisch geschrieben. Lateinisch, Latin language. He could Italienisch. Italienisch उसको आती थी. He could deal with this Italian language und seine Briefe hat auf Lateinisch geschrieben. Multi-talented आदमी था लैंग्वेज के मामले में. Genuisch was the mother tongue. Italienisch का डायलेक्ट है ये. इटालियन इसको आती थी. Und his letters were in Latin language. Dann hat auch Portugiesisch. Portugiesin मतलब the person from Portugal. Geheiratet. He married with a Portuguese. Und Italienisch nicht mehr benutzt and did not use anymore. Italian language उसने आगे नहीं सीखी. Hat 9 Jahre in Lissabon gelebt. 9 years he was in Lisbon. Seine Umgangssprache, Umgang means day-to-day life में, dealing language in which you have to deal with people. Umgangssprache war jetzt Portugiesisch. Aber seine Briefe waren auf Spanisch. So, in day-to-day life, he had to deal with people in Portuguese because he was now in Portugal, in Lissabon. Lissabon is capital of Portugal. Aber seine Briefe waren auf Spanisch, but his letters were in Spanish language. Konnte also 2 Sprachen sprechen. He could speak 2 languages und in 2 anderen Sprachen schreiben, and he could write in 2 other languages. So in total 4 languages he was dealing. In seinem Jahrhundert war das für viele Menschen ganz normal. In his century, for many people it was completely normal. It was not a special thing. It was normal in his century. Später hat für den König von Spanien Entschuldigung. Später hat für den König von Spanien gearbeitet. Later on he worked for this king of Spain. He worked for the king of Spain. Sein Schiff war die Santa Maria. His ship was Santa Maria. Mit 3 Schiffen segelte nach Westen. राजा ने उसको बोला ये शिप लेके जाओ वेस्ट में. Heute tragen viele Straßen und Städte in Amerika seinen Namen. And today in America many streets and cities
carry his name. कौन था वो? कौन था वो? Keine Ahnung? Vielleicht Columbus? नहीं सर, पता नहीं। ओके, कोलंबिया एक तो पूरा स्टेट ही इसके नाम से है। मैनी स्ट्रीट्स। कोलंबस ने खोज करी थी अमेरिका की। Ja, vielleicht im Westen mit 3 anderen Schiffen war ein Zitat und viele Meinungen diskutieren sie. There is one means we need many languages or one is enough? What people say, different people, different opinion. One person says, ich finde man braucht nur English. I think people need only English. बाकी language की जरूरत ही क्या है? One person. Second one, alle Menschen müssen mehr als eine Fremdsprache lernen. Everyone has to learn more than one language. More than one foreign language people should learn. 2 Fremdsprachen, ich finde das ist ein Muss. At least 2 foreign languages. This is the must. This is a requirement. Die meisten Menschen haben Englisch gelernt. Deutsch ist ein Plus, weil man Vorteile im Beruf hat. German is a plus point because Vorteile, it's beneficial in profession, in professional life. So this is also opinion. And Jutta Limbach, Präsidentin des Goethe-Instituts, this lady is saying, English ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. English is a must, German is a plus. So, Jutta Limbach, this is opinion of people. Was war dann noch die Hausaufgabe? या सर, Was? कुछ वर्ड भी दिए थे। This one. These are the words. So, was is Rachel? Words तो आपने पढ़े होंगे बिल्कुल. Rachel. Rustle means to rustle, to crinkle. Rachel to sprinkle means सरसराहट। सरसराहट. Yes. Like a noise. Yes. ऐसा नॉइस जो आपको लगता है कि कुछ तो सीक्रेट सा है, पता नहीं क्या है भाई, कुछ तो है, सांप है क्या, देखते हो तो चूहा निकलता है शायद, मे बी वाइलेस geheimnisvoll. Rachel, geheimnisvoll means it's little secret, unheimlich, अजीब सा, unheimlich, जो heimlich, zugleich. So सरसराहट. Yes, correct. Was is Sommerregen? Summer rain. Summer rain. And the person is giving reason why the person like it. Ich finde Sommerregen. Why? What is the reason? Because he liked the taste of summer rain. Aha. Okay. Because I smell. He likes the smell of summer rain. पहली बारिश की सुगंध. आहा. Erinnert mich an den Sommer. It reminds me of summer. Rhabarbermarmelade. What is this? It is like a jam. Like a jam. Yes. It's like a jam. कोई खाने का jam है. Was für ein Klang. What a noise. What a sound. इसका सुन के ही अजीब लगता है. Rhabarbermarmelade. So लोगों ने अपने फेवरेट वर्ड्स भेजे हैं. Im Jahr 2004 hat das Goethe-Institut einen Wettbewerb organisiert. Goethe-Institut has organized some competition
Was ist das schönste deutsche Wort? What is the most beautiful German word? 12.000 Menschen haben mitgemacht. 12,000 people participated in this competition und ihre Wörter geschickt. And they sent their words. Die Zeitungen und das Fernseher haben berichtet. And about this competition, newspaper, TV, सब जगह न्यूज भी आई थी. Sternschnuppe. Falling star. Falling star. Yes. और नीचे उसने रीजन क्या दिया है? Weil man nach einer Sternschnuppe immer einen Wunsch frei hat. उनका बोलना है कि फॉलिंग स्टार को देखने के बाद में आदमी की इच्छा पूरी हो जाती है. ओके या वीरवार. कंफ्यूजन लाइक क्लटरिंग करना. यस, कंफ्यूजन लाइक. Schönste deutsche Wort, weil es Chaos auch in Sprache fasst. बोले इस वर्ड को देख के ही लगता है कि ये तो कंफ्यूजिंग सही है. Chaos लैंग्वेज में भी विरवार अजीब है. किशर एब्से, एब्से, किशर एब्से. चिकपी होते हैं चने. चिकपी. Chickpea. Okay? Ja, einfach zu lustig ist. It's just funny. Verrückt. Verrückt is insane, crazy. crazy. पागल है क्या? कोई भी बोलता है पागल है क्या, इसका मतलब है कि उसके हिसाब से नहीं हो रही चीज. पागल बता देते हैं सामने वाले को. Verrückt ist doch schon, wenn nicht alles gerade ist. जब आपके हिसाब से चीजें नहीं लगती तो आपको लगता है कि सब verrückt, crazy. Quatsch. Nuts, fidelistic. Nuts means quatsch, बकवास. Also, weil sich das so anhört, because it sounds like this, als würde man so drauf treten und das kommt an Seiten wieder raus. Quatsch. सीधे सीधे बात नहीं करते. Quatsch बकवास के लिए भी आता है. So noch einmal. Rachel. Russell. To crinkle. सरसराट एक आवाज. Sommerregen. Summerrain. Rhabarbermarmelade. Jam. Wirrwarr. Confusion. Sternschnuppe. Falling star. Stern der Woche. Star of the Star week. of the week. Star of the week. Rakesh, du bist die Stern der Woche. Star of the week. So, आप लोगों की जो भी परफॉर्मेंस रहती है उसके बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ. ठीक है? So हर वीक करेंगे हम लोग स्टार ऑफ द वीक. So you should just participate. अपना मोटिवेशन पूरा रखना है. और देन दैट्स इट आउट. बुक की पीडीएफ मिल जाए तो और भी सही रहे क्योंकि दिखता नहीं है इसमें थोड़ा सा. पीडीएफ मिल जाएगी आपको. पीडीएफ दिखता नहीं है जैसे मैं तो नोट कर रहा तो काफी वर्ड समझ में नहीं आ रहे. लिंक शेयर कर दूंगा पीडीएफ का, है ना? मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम. किशर एब्स, चिकपी, verrückt, crazy, quatsch, nuts, पागल, lieben, बकवास, serious, ja, love, to love, Pustenblume, this one, yes, this particular Blume. So mein schönstes deutsches Wort lautet Pustenblume, weil es wunderbar schön, it's just beautiful und nach Sommer klingt and it sounds like summer, means याद दिलाता है आपको समर की. Und das du einlädt and invites you genau das zu tun, was der Name sagt. कह रहा आपको ऐसे लगता है आपको इनवाइट कर रहा है वो सब करने के लिए जैसा कि इसके नाम में ही है. नाम में क्या है? पुष्ट. पुष्ट का मतलब है फूंक मारना. ब्लूम
कहते हैं कि इसको फूक मारो, इसको देख के फूक मारने का मन करता है, पुश द ब्लूम है. सो यू फील लाइक इनवाइटिंग यू. Das war es. Das war es means that's it. Erasmus. Okay, Sunidhi, read this. What is Erasmus program? Wie würden das? Laut und klar. Das Erasmus Programm der Europäischen Union existieren seit über 20 Jahren. Bis jetzt haben über 7 Millionen Studentinnen und Studenten im Programm ein Semester im europäischen Ausland studiert. Im Jahr 2011 waren es 32.000 auf der Internetseite gibt es Informationen zu Erasmus. Viele Erasmus-Studentinnen und Studenten kommen aus Spanien, Deutschland und Frankreich. Auf Platz 4 liegt Italien. Manche sagen, Erasmus ist auch eine große Heiratsagentur für Akademiker. Tatsache ist, viele junge Leute lernen im Erasmus-Semester Lebenspartner kennen. Lebenspartner kennen. Also das Erasmus-Programm. Erasmus-Programm ist Student Exchange Programm. Und besonders ist das eigentlich in Europäische Union bekannt. Der Europäische Union, European Union, Europäische Union is European Union. European Union का मतलब आप यूरोप मत समझ लेना. यूरोप अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है. So, es gibt 3 Begriffe eigentlich. EU, Europa und Eurozone. EU का मतलब है यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन यूनियन. यूरोपीय यूनियन. यूरोपा का मतलब तो है सारे यूरोप के सारे कंट्रीज. जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ऐसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है. अराउंड 50 कंट्रीज हैं उसमें. कुछ लोग कहते हैं 46 ही है, बाकी तो ऐसे ही है. सो अराउंड 50 कंट्री है पूरे यूरोप में. सो यूरोप का तो मतलब है ऑल 50. 46 बताता है, कोई 50 बताता है. सो दिस इज कंप्लीट यूरोप. एंड यूरोपीय यूनियन, इसमें वो 27 कंट्रीज हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए एक साथ आए हैं, वर्ल्ड में बिजनेस करने के लिए. यूरोप की कंट्रीज हैं ये, बट ये 27 कंट्रीज ने अपना एक संगठन बना लिया. सो दैट इज, सो टोटल तो 50, उसमें से लगभग आधे ही हुए इसमें तो. यस, बाकी के जैसे रशिया वगैरह नहीं है इसमें यूरोपियन यूनियन में. यूरोप में तो है बट यूरोपियन यूनियन में नहीं है. और यूरोजोन में वो कुछ 16 के आसपास कंट्रीज हैं जिसमें करेंसी यूरो चलती है. उसमें ये भी सारे नहीं है. उसमें जिनकी करेंसी यूरो है उनको बोलते हैं, उन कंट्रीज को एक साथ बोलते हैं यूरोजोन, कि ये पूरा यूरो चलाने वाले. यूरोजोन अराउंड 16 कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन 27 कंट्रीज, एंड यूरोपा मीन्स ऑल यूरोप कॉन्टिनेंट.
Okay, so this program is of European Union. इन कंट्रीज का प्रोग्राम है ये. यूरोपियन यूनियन की एक अपनी पार्लियामेंट भी है. यूरोपियन यूनियन में सांसद वगैरह भी चुने जाते हैं, राइट. वो एक इतने सारे कंट्रीज का एक, ये सब मिलके वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को डिसाइड करना चाहते हैं, मिलके आपस में बिजनेस करना चाहते हैं. खैर वो डिफरेंट मैटर है. बट हियर Erasmus Programm der Europäischen Union existiert seit über 20 Jahren. So more than 20-25 years. This Programm is there. Bis jetzt haben über 1,7 Millionen Studentinnen und Studenten im Programm ein Semester in europäischen Ausland studiert. According to this program, means students, school students and college students, कुल मिला के students get a chance to learn one semester in some another country. Another country कहाँ? इसी में से 27 countries में से किसी भी एक country को चूज कर सकते हैं. Maybe for 6 months, maybe for 1 year, they can plan, choose, and this European Union sponsors. कुछ मदद मिलती है पैसे की. They can go, they would like to know the culture, people, interact with them, and then they think that with the help of these programs you feel united. People try to understand the culture of each other, and overall positivity is, yeah, then fertile, जो ferbrated, positive atmosphere बनता है. सब में unity की भावना आती है कि Europe is one, like that. So we all are one. So in Europäischen Ausland, in foreign country, but within Europe, European Union studied, and till now 1.7 million means 1 million means 10 lakhs. So 1.7, around 17 lakhs students participate कर चुके हैं. Im Jahr 2011 waren 230.000 auf der Internetseite. Okay, gibt es Informationen zu Erasmus Plus. So they are saying we only in year 2011, इसी साल में 230.000, 2,30,000 लोगों ने एक ही साल में ये फायदा उठाया इस प्रोग्राम का. Auf der Internetseite, if you want to know more about Erasmus and Erasmus Plus, there are also programs in Erasmus Plus. Even we are entitled in some programs. You can get more information here. Viele Erasmus-Studentinnen kommen aus Spanien, Deutschland und Frankreich. Many people come from these countries. मतलब in European Union so many countries are there, but these countries are leader, means they participate more and more. ज़्यादातर फायदा ये तो उठाते ही उठाते हैं. Spanien, Frankreich, Deutschland. Auf Platz 4 liegt Italien, and Italy is on number 4, on 4th place, जो फायदा उठा रहे हैं इस प्रोग्राम का. Manche sagen, Erasmus ist auch eine große Heiratsagentur für Akademiker. Akademiker मतलब पढ़ने वालों के लिए. It is also working like a marriage bureau. हर मतलब पढ़ाई करते हैं वहाँ बाहर विदेश में लोगों से मिलते हैं और शादी कर लेते हैं, तो कहेंगे ये तो मैरिज ब्यूरो का वैसा भी काम कर रहा है. Tatsache ist, the fact is, Tatsache ist Fact. Viele junge Leute lernen im Erasmus Semester ihren Lebenspartner kennen. This is the fact that many people get to know their partner, Lebenspartner, life partner in these programs. So these programs are being attractive. Das ist Erasmus-Programm. Sie haben auch einige Sätze geschrieben. Mittlerweile, ich habe Deutsch gelernt. ये पढ़े थे ना कुछ टेक्स्ट हमने, ये वाले पढ़े थे हमने ना, फर्स्ट 3. Das haben wir gelesen. Ja, sorry. Das haben wir gelesen. Ja. Ja. Wir sollten einmal das lesen und dann
Okay, Rinki, du versuchst. Ja, sir. Ich hatte Deutsch in der Schule, aber ich habe nicht viel gelernt. Dann war ich als Erasmus-Studentin ein Semester in Saarbrücken für das Studium. Dort ist Deutsch ein Muss, Englisch aber auch. Ich möchte mein Studium in Deutschland abschließen und dann in Frankreich arbeiten. Okay, klar. Also hier sagt, wie heißt diese Frau? Diese Frau heißt Und woher kommt sie? Sie heißt Florence. Schau weg. Sie kommt aus Frankreich. Got it? It's written there in unten, nach unten, downwards, नीचे इसके just नीचे. Ja, sir. Written text. Ja, sir. आप सोच रहे हो इसके नीचे तो और भी नाम लिखा हुआ है. वो नीचे वाला पेज तो हमको दिख ही नहीं रहा साफ, ऊपर वाला दिख रहा है बस. Ja, sir. Dann in Frankreich arbeitet. Ja, also sie sagt, ich hatte Deutsch in der Schule, aber ich habe nicht viel gelernt. Background noise होता रहेगा. आपका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. Ich hatte Deutsch in der Schule, aber ich habe nicht viel gelernt. I had German in school, but I have not learnt much. Some people take foreign language as a subject, but they don't enjoy, they don't take it seriously. So was the case with Florence auch. Ich hatte Deutsch in der Schule, aber ich habe nicht viel gelernt. I had German in the school, but I did not learn much. Dann war ich als Erasmus-Studentin ein Semester in Saarbrücken. As a Erasmus-Studentin, I was for one semester in Saarbrücken. Saarbrücken ist in Deutschland. Saarbrücken, Saarland करके एक सबसे जो छोटा सा स्टेट है जर्मनी में, Saarland, उसकी कैपिटल Saarbrücken है. Für das Studium dort ist Deutsch ein Muss. For study there, German is a must. English aber auch. English also. Ich möchte mein Studium in Deutschland abschließen und dann in Frankreich arbeiten. Das ist der Punkt. Next. Short. Ja. Ja. Rakesh, Saurabh and Rinki, one by one, read the text. Why Shenshen? सर फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर, उसको दिखने लगा. In Siena lernen die meisten Menschen Englisch, weil es wichtig für die Arbeit ist. Studieren in den USA oder England ist aber sehr teuer. Mein Traum ist ein Studienplatz in Europa. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland oder Österreich Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren will. हो गए, इससे आगे? Ja. Also, das ist ja alles. In China lernen die meisten Menschen Englisch.
Now in China, most of the people are learning English. Weil es wichtig für die Arbeit ist. Because it's important for work. Studieren in den USA oder England ist aber sehr teuer. People are learning English, but study in these countries is expensive, very expensive, sehr teuer. Mein Traum ist ein Studienplatz in Europa. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland oder Österreich Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren will. Maschinenbau, Engineering or Electrotechnology. This is the purpose. Why this person wants to learn the language German? Yeah, shut up. Loud. Loud. जोर से बोलो. Ja. Ich komme aus dem Sudan. Mein Beruf ist ich Deutschlehrer. Ich habe Deutsch an der Universität in Khartoum An der Universität in Khartoum, okay, gelernt und studiere jetzt in Jena. Die deutsche Sprache hat mich schon immer fasziniert. Deutsch lernen ist jetzt in der arabischen Welt sehr populär. Aha. So, ich komme aus dem Sudan. Sudan का आर्टिकल होता है जनरली देर सुडान देर इराक. आपको पता है ना, ज्यादातर कंट्रीज का तो आर्टिकल कंसीडर नहीं करते. डिक्शनरी में देखोगे तो लगभग सबका दास मिलेगा, दास इंडियन, दास डॉइचलैंड, सबका दास मिलेगा, बट उसको कंसीडर नहीं करते. केवल देर और दी वाले को कंसीडर करते हैं. सो इसको मैं aus dem Sudan, देर है इसलिए इसको aus dem Sudan बोल दिया. Mein Berufsziel ist Deutschlehrer. I want to become German teacher. Ich habe Deutsch an der Universität in Khartoum gelernt. अपने देश में कहीं उसने खारटाउम में जर्मन सीखी है. Und studiere jetzt in Jena. Now he is studying in Jena. Jena is in the center in Germany. In Thüringen. Thüringen is a state in Germany. आपको थोड़ा इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है. घर पे जाके एक बार मैप को, जर्मनी के मैप को अच्छे से देखना, ये ना कहाँ पे है. अदरवाइज क्या होगा, आपके लिए ये कनेक्ट नहीं करेंगे ये लैंग्वेज, आपको इनके लिए फीलिंग भी नहीं आएगी. ये ना होगा कहीं ऐसी फीलिंग आएगी आपको. सो इफ यू नो द प्लेसेस यू फील लाइक रीडिंग, अंडरस्टैंड यू मोर देन. Jetzt in Jena. So, ich studiere jetzt in Jena. Now I am studying in Jena. Die deutsche Sprache hat mich schon immer fasziniert. This language has fascinated me always. Deutsch lernen ist jetzt in der arabischen Welt sehr populär. सूडान में, पाकिस्तान में, सब जगह आजकल जर्मन तो सीखना पॉपुलर हो रहा है. बिकॉज पीपल गेट जॉब. अपने यहाँ भी इसीलिए जर्मन सीख रहे हैं क्योंकि जॉब मिलती है लोगों को तुरंत. सो सबके अपने अपने रीजन हो गए. यहाँ भी हमने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा. कौन कौन थे ये लोग? Carolina Lopez. Woher kommt sie? Where does she come from? Spanien? Hello? Spanien. Alice Bradova. Woher kommt sie? Sie kommt Brünn. Also in Tschechien, Czech Republic. Und Gabriela Calderari. Sie kommt aus Italien. Sie arbeitet heutzutage bei einer großen Firma, Henkel, na? Sie arbeitet für Henkel, eine deutsche Firma, aber sie arbeitet jetzt in Prag. Was macht sie? Sie arbeitet in Berlin in Marketing, na? Haben wir das Marketing-Expertin in Berlin, hat sie jetzt eine gute Job, gute Arbeit. Und Gabriela, was macht sie?
Sie kommt aus Italien, hat in Spanien in Auslandssemester und da hat sie dann deutsche Freund kennengelernt. Heutzutage ist sie in München. Da hat sie auch 2 weitere Kurse gemacht und sie ist da. Aber sie sagt, Deutsch ist Herausforderung, it's a challenge. Und wenn sie Erfolg haben, dann ist das ein herrliches Gefühl. It's a wonderful feeling if you learn the language. So haben wir dann also jetzt noch diese 3, Frankreich, China und Osama Muhammad Ali Al-Fadi, while Shenzhen and here Florence. Okay, these people. Now you see, कौन से बंदे की बात हो रही है? Lernt Deutsch while er in Deutschland studieren will. कौन है इनमें से जो जर्मनी में पढ़ना है इसलिए जर्मन सीखा? जर्मन सीखने का कारण क्या है? जर्मनी में पढ़ने का प्लान है। The one from Sudan. The third one. Yeah, sir, third. नेम नेम तो दिख नहीं रहा सर। ओसामा मोहम्मद अली अल्फादी या फिर वाई शेंशन? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland oder in Österreich Maschinenbau oder Elektroniktechnik studieren will. Er will Deutschlehrer werden. Okay? Right now this person is in Jena in Germany already, but this person is interested and then want to study in Germany. So vielleicht hier 1. Weichenshen aus China. 2. Studiert Deutsch, weil er Deutschlehrerin werden oder Lehrer werden will. जर्मन टीचर बनने का किसका प्लान है भाई? Osama Muhammad Ali Al-Fadi, ja, Deutschlehrer, er will Deutschlehrer werden. Also Osama Ali Al-Fadi studiert Deutsch, weil er Deutschlehrer werden will. Lernt Deutsch, weil Deutsch lernen Spaß macht und bei einer deutschen Firma arbeitet. Learning German because German में मजा आया और working for a German company. मजा किसको आया? Alish, ja, Alish Bradova, weil Deutsch Spaß gemacht hat und sie arbeitet jetzt auch für Henkel, Deutsche Chemiekonzern. Ja, richtig, so ist es. Dann, next, macht einen Deutschkurs, weil sie deutsche Literatur toll findet. बिकॉज जर्मन लिटरेचर अच्छा लगता है. sama Was? Deutsche Literatur? Später Gymnasium, Deutsch Spaß. Deutsche Literatur! Für die deutsche Literatur interessiert, viel gelesen. Wie heißt sie? Alish Bradova.
Alice Brodova. Next. Lernt Deutsch while G. Er später in einer deutschen Firma arbeiten möchte. Later on wants to work in some German company. Ja, vielleicht die erste zwei, Sie wollen. Okay. सबके आंसर हमको इसलिए भी नहीं दिखेंगे बिकॉज ये ऑडियो की भी एक्सरसाइज है. हो सकता है कि सुनने से पता चले कि ये मारीना का आ रहा हो, वांगेलिश का आ रहा हो, ग्लाउको का आ रहा हो, राइट. वो सुनने से पता चलेगा बिकॉज दिस इज लिसनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो. Dann sagt für Sie Studium in Saarbrücken man Deutsch und Englisch sprechen. Saarbrücken, Englisch und Deutsch sprechen. Wer sagt das? Für ein Studium in Saarbrücken muss man Englisch und Deutsch sprechen. Florenz. Ein Semester in Saarbrücken. Für das Studium dort ist Deutsch ein Muss. Englisch aber auch. Ja? So ist es. Warum lernen Sie Deutsch? Warum lernst du Deutsch, Rinki? ऐसे मत बोल देना सर आपको बताया तो था एक बार. Wir wollen auf Deutsch noch reden. मैंने तो नहीं किया है. हाँ? I haven't done this exercise. नहीं, किसी ने नहीं किया. ये तो किसी ने नहीं किया. ये तो अभी पूछ रहा हूँ मैं वैसे ही कि आप जर्मन सीख क्यों रहे हो. Warum lernen Sie Deutsch? ये या सब खुद का आंसर बताना होगा यहाँ पर. हाँ, खुद का बताना है. वैसे ही है, एक्सरसाइज नहीं है ये वैसे. Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland arbeite möchte. Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland weil ich in Deutschland arbeiten will. Aha. Sir, और क्या कितने सेंटेंस बोले सर, एक बोल दिए. Okay, you can make also more. Und warum lernen die andere? Sunidhi, Saurabh, Rakesh. Ich lerne Deutsch, weil ich will nach Deutschland arbeiten. Weil ich in Deutschland, weil ich will in Deutschland arbeiten. और लास्ट में aha, while ich in Deutschland arbeiten will. While कनेक्टर में वर्ब लास्ट में लाएंगे. हर एक में देखो. Weil meine Frau Deutsche ist, because मेरी वाइफ जर्मन है. Weil meine Freundin gern tanzt. Weil ich in Europa studieren will. Weil ich die Stadt sehr mag. Weil ich kein Auto habe. हाँ, कोई भी रीजन अलग अलग होंगे, अलग अलग चीजों के. सारे जर्मन के तो नहीं है. Deutsch gelernt. Warum habe ich Deutsch gelernt? Warum habe ich Taxi genommen? Warum eine Berlin-Reise gebucht? Warum habe ich einen Reiseführer gekauft? Warum habe ich tanzen gelernt? कि कौन सा काम हमने क्यों. सो हर बार जवाब देना पड़ेगा while से. क्योंकि बिकॉज while से आंसर होगा. while से बनाएंगे हर बार सेंटेंसेस. वारुण का जवाब while.
वारूम। आंसर होगा वाइल। वाइल के जस्ट बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। Subject. और उसकी वर्ब आएगी फुल स्टॉप से जस्ट पहले, और वर्ब भी कंजुगेट होगी। ये रूल है वाइल का। जैसे कोई बोले वारूम माखन जी योगा, वारूम lernen Sie Deutsch? Why are you learning German? Warum machen Sie Yoga? Warum fahren Sie nach Deutschland? Warum fahren Sie nach Jodhpur? So warum? Why you are going there? Answer any. First sentence. Is mache Yoga while is fit bleiben. While ich Fit bleiben will. fit bleiben will. Very good. जो भी है conjugation लास्ट में आएगा, conjugate होने वाला word. Ich lerne Deutsch while is in Deutschland. Arbeiten muss. Will. Deutschland. Ja, arbeiten will. Arbeiten will. मैं जर्मनी में काम करना चाहती हूँ। मूस का मतलब हो जाएगा क्योंकि मुझे जर्मनी में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट। Ich fahre nach Jaipur while is treffen mit meinen Freunden. Will is maybe will. Ich fahre nach Jaipur while ich mit Mein meiner Freund Freundin will. treffen will. Okay, anyone else? Now you say your sentences. लिखने जरूरी नहीं है लेकिन बोलने जरूरी है। While is stress habe. वर्ड तो लास्ट में आएगी। योगा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रखा है, तो हटाना है उसको। While is stress habe. Next. Warum? While. Being bored. Hmm? Yes, please. Sir, bored को क्या बोलते हैं? Being bored. Ich langweile mich. Ich spiele Piano, wenn mich langweilig. Weil ich mich langweilig fühle. Oder weil ich mich langweile. Langweilen का मतलब होता है बोर होना। ओके, सो वारूम वाइल। मैं यहां कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, कोई भी आंसर दे सकता है लेकिन फटाफट। वारूम schlafen wir? Warum essen wir? Warum laufen wir? Warum kochen wir? Warum trinken wir Wasser? Warum schlafen wir? सोते क्या हैं भाई?
क्योंकि थक जाते हैं, क्योंकि हम थके हुए हैं। Ich schlafe, weil ich müde bin. Weil ich müde bin. Ich schlafe, Komma, Weil ich müde bin. weil ich müde bin. Uh, Because I'm tired. ich esse, weil ich Hunger bin. हुंगर का मतलब तो भूख है, hungrig. Hungrig bin. Weil ich hungrig bin. या फिर बोलना पड़ेगा weil ich Hunger habe. Both are okay. Ich laufe, weil wir treffen this. Ich laufe, weil ich keine Zeit habe. Maybe I don't have time. I'm getting late. Weil ich mich beeile. Weil ich also mich verspäte. Kochen wir. Warum kochen wir? खाना क्यों बनाते हैं? बाहर ही खा लिया करो। Ich koche, weil ich esse muss. Weil ich essen muss. Essen muss. Because खाना तो पड़ेगा, इसलिए weil warum kochen wir zu Hause? कोई बोले हम घर पे क्यों बनाते हैं? Weil es billig ist, because it's cheap, because it's healthy, weil es gesund ist. Weil es gesund ist, because it's healthy. Warum arbeiten wir? Wir arbeiten, पहला लाइन में लिख नहीं रहा हूँ. Wir arbeiten, weil wir Geld brauchen, because we need money. That's why we work, earn. So, warum? मैंने YouTube पे भी एक दो वीडियो डाले हैं शायद, एक तो आप चेक करना, why, when, ऐसे करके एक दो वीडियो डाले मैंने, जर्मन स्पीकर्स क्लब, उस पे चेक करना आप एक बार, उससे आपको आइडियाज मिलेंगे और वो सुन के कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से भी लिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वारुम, वाइल, क्लार, सुनिधि देखना जरूर, है ना? ओके ओके, was noch? So, while आपको कुछ होमवर्क देता हूं पहले मैं, just a moment. This, no, not this one. This one. This one. You have to just read the text. The erste Gastarbeiter in Deutschland. ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, वर्ड्स नहीं आएंगे ढूंढेंगे हम लोग डिक्शनरी में, फाब्रिकन, फैक्ट्रीज, डिक्शनरी में देखोगे तो पता चलेगा, गास्टारबाइटर, गेस्ट वर्कर्स, सो डिक्शनरी में ढूंढना है, ऐसे नहीं सोचना रे मुझे तो कुछ नहीं आता रे, सो नहीं आता इसलिए तो डिक्शनरी में देखना है। सो मेंशन क्या है, फाब्रिकन क्या है, मे बी ग्रीशन लैंड नहीं पता हो आपको, तुर्काई कंट्रीज के नाम है, स्पानियन, ग्रीशन लैंड, बट नहीं आए तो देखना है। सो दिस इज योर होमवर्क। एक होमवर्क तो आपको दिया मैंने कि वाइल के, वेन के वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और एक ये वाला टेक्स्ट, दी एर्स्टन गास्टारबाइटर इन डॉइचलैंड, शुरुआत में जो गेस्ट वर्कर्स आए थे जर्मनी में वो, और दूसरा ये वाला टेक्स्ट,
आउमा ओबामा, पेज नंबर 24। आउमा ओबामा, सर ये बुक हमारे पास नहीं है सर। ये ऐप में जो है वो क्लियर नहीं आ रहा होगा, उसमें आपको मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ, ओके ये सर। है सर उसमें। ठीक है? नहीं, ऐप में तो है, आपको मिला नहीं होगा। ऐप में आप जाओ, उसमें स्टडी मटेरियल में, ऐप में अपर लेफ्ट स्टडी मटेरियल में A1 A2 B1 की तीनों की बुक्स डाल रखी है मैंने। स्टूडियो 21 करके है, स्टूडियो 21 A1 A2 B1 लिखा है उसमें साथ में। आपके साथ देखूं मैं? मेरे को बस हिंदी और इंग्लिश का कुछ ट्रांसलेशन टाइप आता है स्टडी मटेरियल में, उससे PDF आता है। देखते हैं, अभी देखो ये ऐप है आपके पास, यहाँ ऊपर 3 लाइन्स आ रही हैं, इसको क्लिक करो। क्लिक करते ही ऊपर ही ऊपर क्या आ रहा है? स्टडी मटेरियल। इसको क्लिक किया तो इसमें मेरे को दिखता है मॉडल टेस्ट, वोकैब बिल्डिंग, जर्मन स्टोरी बुक्स, जर्मन न्यूज़पेपर एग्जाम, फिर आ रहा है स्टूडियो 21 B1, स्टूडियो 21 A2, स्टूडियो 21 A1। तो अपना है स्टूडियो 21 A2, इसको क्लिक करना पड़ता है। फिर इसमें वो बुक आती है, डाउनलोड हो जाती है। एक बार में दिख गया कहाँ है, बाकी मैं आप लोगों को लिंक भी भेजूंगा, बट यहाँ है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐप में और क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मॉडल टेस्ट है कुछ, मान लो कोई खाली टाइम में A1 वगैरह के करना चाहे तो, वोकैब बिल्डिंग के लिए कुछ है इसमें, जर्मन स्टोरी बुक्स है इसमें, न्यूज़पेपर है, जैसे जर्मन स्टोरी बुक्स में ये कितनी सारी स्टोरीज हैं, वो आपको खाली टाइम में देखना चाहिए। आपके एक आध देखोगे तो वोकैब इंप्रूव होगी। जर्मन न्यूज़पेपर, इसमें जैसे जर्मन का न्यूज़पेपर पढ़ा है, एंड इसमें बुक्स भी हैं। ठीक है? ओके सर। बट आपको लिंक भी भेजूंगा मैं, मान लो कोई PDF वगैरह में चाहिए किसी को, या प्रिंट निकालना चाहे कोई, तो अच्छे से उससे निकल जाए। सो होमवर्क तो नोट कर लो, पेज नंबर 24। आउमा ओबामा एंड बियोग्राफी, ये जो बराक ओबामा था पहले US का प्रेसिडेंट, उसकी बहन है, उसके बारे में टेक्स्ट है। सो यू विल जस्ट रीड इट एंड देन सम क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले। सो 2 टेक्स्ट दिए मैंने आपको, एक ये और एक दी एर्स्टन गास्टार्बाइटर, ये 2 टेक्स्ट करने हैं आपको। इसमें वाइल के, आज जो वाइल डिस्कस किया, 2 सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस को वाइल से जोड़ना है बस, और कुछ होमवर्क नहीं है। पेज नंबर 25, 24 और लिंक आपको मैं भेजता हूं अभी।